his disciples and cited with his party and accompanied him. Amén. Amen. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? How many bless God this morning? Amén. Pueden tomar asiento, Have hermano. a seat this morning. Dígale al que está a su lado. Tell the one sitting next to you. El día de mi pesca va a llegar. The day of my fishing is coming. Vamos, dígale, mi barca se va a llenar. My boat is going to be filled. Aleluya. Hallelujah. Hermano, en esta historia vemos un panorama totalmente inspirador, In this passage, we see an inspiring picture, lleno de fe, full of faith, un cuadro lleno de milagros. a picture full of miracles. Podemos ver cómo Jesús, We can see how Jesus, en fracciones de segundos in fractions of seconds y de minutos, and minutes, cambió un panorama totalmente oscuro he changed the panorama real quickly en un día glorioso. Amén. in a glorious day. O sea, todos hemos leído o hemos escuchado sobre la pesca milagrosa de Pedro. We have only read or heard about the miraculous fishing. Sabemos que Pedro había pasado toda la noche tratando de pescar. We have seen that and we know that Peter had been all night fishing Porque él mismo lo revela, ¿verdad? La palabra lo dice. because he reveals it himself. Porque él le dice, Señor, toda la noche He says, Lord, all night he trabajado, I have been working. he tratado, I have tried. tratando de pescar algo, I've tried fishing, pero nada he pescado. but I have caught nothing. Tratando de pescar algo, ¿verdad? Trying to catch something. Pero Pedro dice, What Peter says no me ha faltado esfuerzo, is not because I haven't tried, no es porque no tenga it's conocimiento, not because I don't have any knowledge, no, porque yo soy un pescador y soy trabajador. no, because I'm a fisherman and I work hard. Pero Pedro revela But Peter reveals que el fracaso que él tiene that the failure that he has no es porque sea vago, is not because he's lazy, porque si fuera vago es justificable because if he was lazy, it would have been justifiable. que un vago viva de fracaso. That a lazy person lives out of failure. Lo merece. You deserve it. Pero alguien que trabaja, But someone that works, tener un fracaso permanente es raro. to have a permanent failure, that's something great. Pero alguien que trabaja, tener, ¿verdad?, un fracaso es raro. Pero Pedro dice, But Peter says, yo no he pescado, I haven't fished, no porque no trabajo, not because I haven't worked, no porque no tengo esfuerzo, he hecho esfuerzo. not because I haven't tried or forced myself to fish. Inclusive me cohibí de dormir toda la noche, As a matter of fact, I deprived myself from sleep to catch something, tratando de pescar algo. trying to catch something. Y aunque hice tal sacrificio, And even though I did such a sacrifice, sigo con la barca vacía. I still have an empty boat. Pedro nos da a entender Peter allows us to know que hay algo más allá que el trabajo. that he has something more than just work. Que esta historia nos muestra This story shows us que a pesar de que Pedro trabajó, that even though Peter worked, a pesar del conocimiento que tenía even though he had the knowledge sobre la pesca, of the fishing, a pesar de todo el esfuerzo que hizo, even all the effort that he put into it, a pesar de que no durmió toda la noche, even though he didn't sleep all night, a pesar de que él tenía la experiencia, even though he had all the experience, aún así tuvo un fracaso. he even had a failure. Dando a entender que el fracaso no es solo para el que no trabaja, Basically letting us know that failure is not just for he who doesn't work. también para los que trabajan. Even those that work have failure. Porque aunque hay gente que día a día trabaja, Because even though there are people that work day by day, sin embargo no tienen éxito. even though they don't have any success, Entonces esta historia nos muestra so this story teaches us cómo necesitamos urgentemente how we need urgently la mano de Dios en lo que hacemos. the hand of God in everything we do. Aleluya. Amen. O sea que no es del que quiere ni del que corre, It's not the one who wants or the one who runs, ni del más fuerte de la batalla, not the one that's the strongest in battle, ni del más valiente, or the bravest one, sino del que dio but the one that God y tiene misericordia. has mercy on. O sea, esta historia debe llevarnos a entender This story should take us and teach us que debemos ser dependientes total that we have to be completely dependent de Dios of God. y entender que a pesar de que tengamos el conocimiento o en la materia,
And even though we have the knowledge in the subject and in the job, Si la mano de Dios no viene, if the hand of God is not there, seremos unos fracasados. we're going to fail. Aleluya. Necesitamos arduamente y fuertemente We need to actively and strongly implorar el favor de Dios ask for the favor of God en cada trabajo que hacemos, in every work that we do, en cada cosa que hacemos, in everything that we do. porque solamente su presencia Because only His presence es la que marcará la diferencia en lo que hacemos. is the only thing that's going to mark the difference in what we do. Hermano, cualquiera trabaja, Anyone can work. cualquiera pasa mala noche, Anyone can have a bad night. cualquiera se esfuerza, Anyone can force themselves. pero el punto aquí es But the point here is que no cualquiera tiene la presencia de Dios that not everybody has the presence of God en su arca. in your work. O sea, la respuesta de Pedro Peter's response es que él había trabajado, is that he had worked. aunque no tenía resultados. He said, no, he didn't have a result. Y eso parece, ¿verdad? Puede parecer una historia muy lejana a muchos de nosotros, That can be like a long ago story for us. pero no es cierto. But it's not true. Se parece a mucho de lo que estamos It's a haciendo. lot of our lives today. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir, sí, yo he trabajado? How many of us here today can say, yes, I've worked. Sí, yo he hecho las cosas para avanzar. Yes, I've done things to be accomplished. Y me siento en el mismo lugar. And I still feel stuck in the same place. Así mismo se sentía Pedro. That's how Peter was feeling. Hasta que llegó Jesús. Aleluya. Amen. Quien cambió el panorama de Pedro. It changed the panorama. No es lo mucho que trabajaba, Not in the way that he was ni working. fue el mucho conocimiento que tenía. Not the knowledge, not all the knowledge that he Lo que had. cambió el fracaso en éxito What changed the failure into success es la presencia de Dios en la barca. was the presence of God on the boat. Porque cuando la presencia de Dios Because when the presence of God está en nuestra barca, is in our boat, vamos a ser como Obedeón. Obedeón. we're going to be like Obedience. Que el arca, ¿verdad? El arca del pacto The ark of the covenant estuvo en la casa de él. was in his house. Y en 3 meses, hermano, And in 3 months, hizo Obedeón el hombre más fuerte, he made Obedience the strongest man, el más próspero, the most prosperous, el más famoso, the most famous. aún a los oídos del rey David. Even in front of the ears of Se David, escuchaba lo que Dios hacía it was heard of the worship that God was en doing aquel campo donde vivía este hombre. in the field where this man was living. O sea que la historia en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, So the story in the Bible from Genesis to Revelations, me revela que el éxito no viene por la fuerza, it reveals to me that success does not come from brute force. porque la Biblia me dice, Because the Bible tells me no es con espada ni con ejército. it is not with an army and it's not with a spirit. La Biblia me dice, es con mi Santo Espíritu, amén. My Holy Spirit says the Bible. O sea que de Génesis a Apocalipsis nos revela So from Genesis to Revelations, it reveals to us que no es del fuerte la victoria, no es del fuerte la oh, victoria, it's not the strong ones the victory, ni la riqueza del sabio, and that's the riches of the wise one ni del entendido, or the understanding one. que es de Dios quien tiene misericordia. It's God who has the mercy. El que agrada a Dios, hermano, va a tener un éxito rotundo. He that pleases the Lord is going to have the blessing that he has. Agradar a Dios es la clave del éxito. Being obedient to God is the key to success. ¿Cuántos hoy aquí están como Pedro? How many of you today are here like Peter? Que tienen noches enteras trabajando sin resultados. How many of you have been working nights with no result? Tienen días esforzándose Days that you're just pushing yourself y pocos resultados. and very few results. Así que con esta historia lo primero que quiero que aprendas So with this story today, what I want you to first learn is es que Pedro dice, yo no soy un vago. that Peter said, I'm not lazy. No agarré peces porque yo estaba sentado en mi casa. I didn't get any fish, not because I was sitting at home. No agarré peces porque me fue mal. I didn't get any fish because it went back to me. Tuve una noche pésima. I had a heavy night. Pero yo me esforcé. But I pushed myself. Yo trabajé. I worked. Yo puse mi experiencia y mi conocimiento. I put my knowledge and my efforts into doing what I needed to do. Yo tiré las redes. I threw the net. Y aún así venía vacía. And even like that, they were still coming up empty. ¿A cuánto le ha pasado aquí
y algunos de ustedes que han tirado las redes muchas veces. How many of you have thrown out nets and then come back empty? Y a veces en vez de traer los peces, And sometimes instead of bringing in the fish, lo que podemos traer son los palos y basura. what you're bringing in is the dirt and the wood. Y muchos de nosotros esperamos tener resultados gloriosos. And sometimes we want to have glorious results. Pero cuando venimos a ver, But when we look, tenemos menos we have less de lo que teníamos antes de comenzar. than when we first started. O sea que yo vengo de parte de Dios a decirle a alguien aquí en esta tarde, a profetizar, We have of God, and I'm going to prophesy over someone here que today tu barca se va a llenar al final, that the boat is going to be que filled. cada esfuerzo que estás haciendo va a ser recompensado. Every effort that you're making is going to be Si Dios está en tu barca, God is in your boat. así que dile al que está al lado, mi barca se va a llenar. Next to you, my boat is going to be filled. Vamos, dile al que está al lado, Tell the one sitting mi next to barca you, se va a llenar, my boat is going to be filled. porque el panorama de mi vida va a cambiar. Because the scene in my life is going to change. Vamos, dilo, alguien aquí lo tiene que creer, amén. Believe it. Someone has to say it. Al final, dile, al final yo voy a ver la benevolencia de Dios At the end, I'm going to see the benevolence of the Lord. en mi matrimonio, In my marriage, en mi casa, in my home, en mis hijos, in my kids, en el ministerio. in my ministry. Dios va a llenar mi barca. God is going to fill my boat. Aleluya, alguien lo tiene que creer en esta tarde. Believe it tonight. Hay 3 puntos importantes que yo quiero compartir contigo. That I want to share with you today. Porque me dice que Jesús llega a la orilla Because he tells me that Jesus got to the y end. dice que la multitud And he said that the multitude, era mucho y lo apretaba. they were close to him and they were shoving him. Y él estaba predicando y le enseñaba el reino de los cielos. And he was preaching to them and showing them the kingdom of God. Al ver tanta multitud, Because there was such a multitude. miró 2 barcas que estaban vacías. And so 2 boats that were empty. Diga conmigo, vacías. They were empty. They were empty. ¿Cuánta gente muchas veces ha llegado a la orilla y están todavía vacíos? How many people have gone to the shore and they're still empty? Ahora observemos lo primero que Dios llena antes de llenar la barca de peces. So now I'm going to show you what the Lord fills first before he fills it with Antes fish. de que la barca fuera llenada de peces, la llenó de su presencia. Before the boat was filled with fish, it was filled with his presence. O sea, Él pone su presencia en la barca He puts his presence in the boat. y después la barca se llena de peces. And then the boat gets filled with fish. Aleluya. Hallelujah. El detalle es que hay gente que quiere los peces, The detail is that people want the fish, pero no quiere la presencia en la but they barca. don't want the presence in the boat. Y sabe que, hermano, así no funciona. And you know what? That's not how it's going to work. O sea, tenemos que tener la presencia de Dios en nuestra barca We need to have the presence of God in the boat para que los peces puedan llegar. in order for the fish to come in. Entonces Jesús entra a la barca de Pedro So Jesus goes into Peter's y boat. entonces aquí hay algo muy sobresaliente So there's something here that stands out que no lo quiero dejar pasar por alto. that I don't want to let it go. Y es el milagro, el gran milagro de Pedro. And it's Peter's huge miracle O sea, que vio con sus propios ojos, that he saw with his own eyes porque la barca estuvo toda la noche vacía because the boat was empty the entire night. y en pocos minutos se In llenó a few minutes it was filled. gracias a la presencia de Jesús. Thanks to the presence of the Lord. O sea, al final Pedro At the end, Peter no terminó con la barca vacía. didn't end up with an empty boat. Pedro terminó con una doble bendición. He ended up with a double blessing. Aleluya. Y Hallelujah. terminó con un llamado divino. And then he ended up with a divine calling. Porque desde ese día Because from that day, Pedro se iba a convertir Peter had become en un discípulo del Señor a disciple of God. para luego transformar, ¿verdad? So to let her transform, Para ser transformado to let her transform, y ser el primer pastor de la iglesia. and be the first pastor of O sea, the church. Jesús le dijo, yo te haré pescador de hombres. So God told him, I'm going to make you a fisher of men. Y me imagino que le estaba diciendo, pero quiero que aprendas But he was trying to tell him, but I want you to learn, que la única forma de que seas pescador de hombres, in order for you to be a fisher of men, un buen pescador de a hombres, really good fisher es que of mi men, presencia esté en tu barca. is that my presence will be in your boat. Así que esta noche frustrante que tuviste So this frustration night that you have, es para que te des cuenta que el ministerio que te voy a dar, so it's to let you know that the ministry that I'm giving you, lo que vas a lograr, what you're going to accomplish, lo que vas a conquistar, what you're going to come, a donde vas a llegar, where you're going to, no lo vas a lograr you're not going to accomplish it por ser fuerte o ligero,
by being brave and fast, o por ser trabajador, or being hardworking. sino será por la presencia constante de ella en tu vida. It's going to be by the constant presence of God in your life. O sea, aquel fracaso también es un ejemplo That failure was an example. de cómo podía tener un fracaso Pedro. How you can have a failure as Peter had. Si olvidaba la presencia de If Dios you forgot the presence of God en su vida. in your life. Aquel día fue algo extraordinario. That day was an extraordinary day. Pedro pudo ver con sus ojos Peter saw with his eyes el poder de Dios. the power of God. Entonces yo me pregunto cómo habrá sido esa tarde para Pedro So I asked myself, how could that afternoon be for Peter cuando él llegó a su casa. when he got home? ¿Cómo él te habrá contado esta historia? How was he able to tell the story? Porque la vida de Pedro fue transformada Because Peter's life was completely por transformed lo que vio. because of what he O saw. sea, él estaba consciente de que el fracaso, He was aware of that failure, pero también ahora estaba consciente but he was also now aware de un éxito en fracciones de minutos. and of the miracle in a fraction of seconds. O sea, su fe cambió, His faith changed. su expectativa cambió, His expectations y changed. la forma de ver la vida cambió. His way of looking at life Porque changed. ahora él estaba frente a un llamado poderoso But now he's standing in front of a miraculous call, y era el poder de los milagros. and it was the power of the miracle. Ahora él sabía que había otro recurso Now he knew that there was other resources para tener éxito en la vida to have success in life. y era la palabra de Dios. It was the living word of God Y el poder de Dios en su vida, and hermano. the power of God in his life. Ahora vemos cómo Dios lleva a Pedro a un final feliz, Now we see how the Lord takes Peter and at the end, a un final lleno de peces ending from a lot of fish y un llamado glorioso. and a glorious calling. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Pedro debe hacer Now, what are the things that Peter needs to do para que se cumpla el deseo de Dios de darle éxito en su vida? so that God's will be done in his life? Porque, hermano, Dios quiere que usted y que yo seamos exitosos. God wants us to be successful in our lives, Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos but we have to be willing a seguir las cosas que Él nos pide. to do the things that he asks us to do. Porque cualquiera puede ser doctor, hermano, Because anyone can be a doctor, pero para eso necesita ir a la universidad. but for that you need to go to school. Ahí tendrás que aprender, There you gotta learn. ahí tendrás que sacrificarte, There you have to sacrifice. ahí tendrás ese deseo, ¿verdad? There you have that desire Que se vaya a cumplir that is going to be completed si estás dispuesto a trabajar. if you're willing to work. Porque nadie puede llegar a ser doctor Because no one can be a doctor simplemente por un deseo. just because you want it. Porque tienes que ir a la Because universidad. you have to go to ¿Y school. tú sabes qué es lo que pasa con el cristiano hoy día? And you know what happens with the Christian today? Por la mayoría. With majority of the Christians Y es que tienen un problema. is that they have a problem. Todo lo quieren resolver con un milagro. They want to resolve everything with a miracle. Pero quieren milagros sin levantarse. But they want a miracle without standing up. Quieren un milagro sin hacer nada. They want a miracle without doing Porque nothing. muchos le dirán, pero señores, que tu palabra dice Because a lot of us will say, God, but your word says que si yo pido será hecho. that if I ask, it will be done. Pero entonces se quedan acostados o se quedan sentados. But then you're sitting down or you're laying down. Porque no están dispuestos a un desafío. Because you don't want to bring a challenge. Thank you. No están dispuestos a pelear por lo que creen. You're not willing to fight for what you believe. A trabajar por lo que ellos creen. Work for what you believe. Y por eso hay millones de cristianos que morirán sin ver nada. And that's why there's millions of Christians that are going to die and see nothing. Porque Jesús le dijo a Pedro, Because Jesus told Peter, yo tengo un milagro, I have a miracle. pero boga mar adentro. Now go deep in the water. Entonces me impresiona que Jesús no tomó los remos. It surprises me that God didn't take the road. Quien lo toma es Pedro. The one that took it was Y yo me imagino a Jesús que le dice, And I can imagine Jesus telling him, ¿tú quieres un milagro? you want a miracle? Me imagino que Pedro le tiene que haber dicho sí. And I'm pretty sure Peter said, of course. Entonces comienza a remar. Then he's like, okay, so then let's start showing, let's start preaching. Vamos, comienza a remar. Start going. O sea, el asunto es que la gente no quiere remar. The problem is that people don't want to go to boat. Y usted sabe que para los pescadores llegar a alta mar And in order for the fishermen to get in deep water y poder pescar, and be able to fish, tienen que remar, hermano, you fácilmente have to go at least an hour o quizás más.
sometimes even more. Porque yo nunca he escuchado un pescador que pesque en la orilla. Because I have never heard of a fisherman that fishes on the shore. Tienen que irse mar adentro. You have to go deep in the water. Para eso hay que remar. For that, you have to row. Y el problema es que hay gente que quiere el éxito, And the problem is that people want the pero no success, pueden remar. but they don't want to row. Aleluya. Quieren el método fácil, encienden el motor y vámonos. They want the easy way out. Turn on the motor and let's go. Pero Dios necesita que aprendas a remar. But the Lord needs you to learn how to Por row. lo que tú quieres que ocurra en tu vida. Whatever you want to happen in your life. Aquí hay gente que tiene que comenzar a remar mar adentro. There's people in here that need to learn how Aquí to hay gente que tiene que water. comenzar a remar. There's people that are here in the deep water to get what's in heaven for you. Aleluya, pero aquí hay algo importante que la Biblia But dice. there's something important here that the Bible Porque says. dice que cuando él llegó a la orilla, But it says that when he got to the shore, encontró a dos pescadores. he found fishes. Y me asombra que dice algo. And I'm surprised that it says something. O sea, porque dice que viendo estas dos barcas Because it says that seeing these two boats, que estaban a la orilla del lago that they were in the shore of the lake, y los pescadores habiendo descendido de ellas, and the fishermen had already descended from the boats. lavaban sus redes. They were washing their nets. Y ese punto, hermano, es muy importante And that point is very important. para alguien que quiere tener éxito en la vida. For someone that wants success in their life. La Biblia me dice que lavaban sus redes. The Bible tells me that they were washing their nets. Y podemos pensar, pero ¿cómo es posible que estén lavando las redes si la noche anterior no pescaron nada? And you're wondering, why are they washing their nets when they didn't catch anything the night before? Y podemos decir, y aún así se atreven a lavar las redes. And even like that, you're still washing a net? Pues sí, las estaban lavando. Well, yes, they were cleaning their nets. Porque estaban pensando volver a tirarlas. You know why? Because they were planning on throwing them back in O again. sea, lavaron las redes y las limpiaron. They washed the nets and threw them. Y a eso, hermano, yo le llamo no te rindas. And there God is telling you, don't give up. Porque a pesar del fracaso de la noche, Because even though you failed the night before, Pedro no aceptó un no. Peter did not accept the no. Un no me rindo. I'm not giving up. Y sabe bien que se me olvidó decirte, porque estamos bajo el mensaje And I forgot to tell you that we're under the message del fracaso al éxito. from failure to success. Aleluya. Amen. Pedro estaba preparando sus redes Peter was preparing his net para volver a pescar. to go back out and fish Y again. eso es un punto, hermano, que debe vivir con nosotros. And that's the point that should live with us. ¿Por qué? Porque no te rindas. Do not give up. Tú tienes que ser persistente hasta lograr lo que quieres ver. You have to be persistent until you see what you've been praying for. El detalle es que mucha gente Sometimes people es que hoy día se rinde muy fácil. give up too quickly. Se rinden en el primer obstáculo. They give up on the first obstacle that comes their way. Y por eso hoy en día no hay victoria. And that's why today there's no victory. Entonces hay que aprender a ser persistente So today we need to learn to be y persistent no dejar que el fracaso te haga rendir. and not let failure. No dejes que la crítica te haga rendir. Don't let gossip let you give No up. dejes que la falta de dinero te haga rendir. Don't let the lack of money allow No you. dejes que la falta de reconocimiento de otros te haga rendir. Don't let the fact that others will recognize you allow you Tú to give up. tienes que seguir lavando tus redes. You need to continue to clean your Sigue net. lavando las redes. Continue to clean your net. Tú sigues creyendo. You keep believing. Porque la gente en este mundo, Because the people in this world, las que han tenido éxito, the ones that have had success, son los que no aceptan un no. are the ones that have not accepted a Son no, los que no se rinden. are the ones that have not given up. Pero si tú te rindes ante el primer fracaso, You're going to give up on the first failure. entonces tú no estás calificado para una victoria. Fight to continue the run. Para una victoria permanente. To a permanent victory. No te puedes rendir You cannot give up. ante los problemas en el matrimonio. Before the problems in your marriage. Porque a veces hay gente que se casa Sometimes you get married. y dice, si me va mal de aquí a 3 meses me voy. If things go bad in 3 months, I'm leaving. Porque cada vez que hay un problema me voy. Every time that there's a problem, I'm leaving. Porque no estamos dispuestos a pelear. Because we're not willing to fight. No estamos dispuestos a lavar las redes. We're not willing to clean the net. No estamos dispuestos a persistir. We're not willing to persist. No estamos dispuestos a creer. We're not willing to believe. Hay gente que dice, me voy de la iglesia. Do it. Hay gente que dice, me voy de la Or iglesia. there are people that say, I'm leaving the church. Porque yo tengo años aquí y no crezco. Because I hear I'm not growing. Porque yo no he visto nada. And I have not seen anything. ¿Y usted sabe qué? And you know what? Yo nunca vi a mi pastor llamar a otro hombre para que me invitara. I have never seen
pastor asked another pastor to invite me. No sabe por qué. You know why? Porque me era a mí quien le tocaba lavar las redes. Because it was me that had to clean the nets. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Quien tenía que remar era yo. The one that needed to row the boat was me. Entonces tú tienes que aprender esto. You have to learn this. Que la gente que hoy tiene éxito The people that have success today fue los que se negaron a no rendirse. were the ones that decided they're not going to give up. Los que dijeron, aunque sea como un pez, aunque sea cojeando, yo voy a continuar. Even if it's one foot, even if I have to hop in one foot, I'm going to continue. Yo voy a llegar a la meta. I'm going to finish the race. Si tú eres de los que no te rinden, If you're the one who doesn't give up, este mensaje es para ti. this message is for you. Así que no aceptes la derrota en tu vida. So do not accept defeat in your life. No aceptes el fracaso. Do not accept defeat in your life. Hermano, no importa, fracasaste 3, 4, 5 veces, levántate. It doesn't matter how many times you fail, 1, 3, 5 times. Continue. Vuelve y levántate. Get up and try again. Créelo, inténtalo. Believe it and try it again. Porque Dios siempre va a responder a quien está dispuesto Because God is always going to answer he that is willing to. a no rendirse. And to not to give up. Porque ¿qué hubiera pasado Because what would have happened? en la Biblia con la historia del hombre que tocó a medianoche? What would have happened with the man that knocked on the door in the middle of the night? Si él se hubiera rendido, su amigo, ¿verdad? If he would have given up his friend, Cuando su amigo le dijo, vete, que yo no me voy a levantar, when his friend told him to leave, I'm not getting up. su otro amigo se hubiera quedado con hambre. His other friend would have stayed hungry. Pero él no se rindió. But he didn't give up. Él no, era levántate. He was consistent enough to get up. Y no fue hasta que no le dieron el pan. And it wasn't until he got the Entonces, bread. esos son puntos que a veces a la gente no le gusta. Those are points that sometimes people don't want to hear. Porque a la gente lo que le gusta es que tú le pongas el aceite, Because people want you to anoint their forehead, que le pongas el manto, put on the mantle. que le profetice They want you to y prophesy que le digas todo va a estar bien. and tell them everything is going to be okay. Ahora, cuando tú le dices, mira lo que dice el Señor, But when you tell them, look what the Lord is saying, te vas a tener que aguantar una enfermedad, the Lord is telling you you're going to have to hold on. vas a tener que pasar hambre, You're going to have to go through hunger. vas a tener que aguantar la crítica You're going to have to stand and watch your critic. para que puedas ver lo que Dios va a hacer. In order for you to see what God is going to do. Pero eso a la gente no le gusta. People don't want to hear that. O sea, si te rindes, If you give up, estás listo you're ready para ser enterrado. to be burned. No te rindas. Don't give up. Pedro no lo hizo. Pedro didn't give A up. pesar de que no pescó nada, Even though he didn't fish anything, lavaba su red. he washed his rest. Si tú estás dispuesto a lavar tu red, If you're willing to wash your nets, significa que estás dispuesto a volver a intentarlo, it's basically saying that you're ready to try again. a volver a creer, And again to believe, a seguir orando, to continue to pray, a seguir creyendo porque al final tu barca se va a llenar. believing that at the end your boat is going Esa to es mi fe, aleluya. That's the faith. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many bless the Lord? Aleluya. 3 puntos importantes. 3 important points. Primero, no te rindas. First, don't give up. Yo ojalá, hermano, que esta palabra haga eco dentro de alguien. And I hope that tonight this word echoes. Porque Dios no te dio espíritu de cobardía, God did not give you a spirit sino de of fear, poder y de dominio propio. God of strength and dominion. Cuando tú no te rindes, When you don't give up, desarrollas persistencia. you develop resistance. Los músculos espirituales se van a hacer fuertes Your spiritual muscles y become tu fe strong, crece and your faith y grows. se hace inmovible. And Amén. you become movable. Aleluya. Si Dios te habla de un proyecto, If God is giving you a project, no te rindas. don't give up. Si Dios te habla de un ministerio, If God gave you ministry, sigue creyendo. keep believing. Pero pastora, es que nadie me abre la puerta. Is that pastor, nobody opens the door for me. Sigue creyendo. Keep believing. Porque si Dios te habló de una casa, Because if God spoke to you about a house, pero es que nadie me ayuda. is that nobody helps me. Pero es que no puedo. Is that I can't. ¿Sabes qué? Sigue creyendo. So what? Keep believing. Porque en cualquier momento la soberanía de Dios Because in any moment, God's sovereignty va a llegar donde tú estás. is going to get to where you're at. Aleluya. Hallelujah. Yo espero que en esta tarde alguien entienda esta palabra, I hermano. hope that this afternoon someone understands this one. Porque el milagro de Dios va a llegar. Because the miracle of God is coming.
Porque un milagro no tan solo cambia el panorama, Because not only does a miracle change the scene, lo cambia todo. it changes everything. Vamos, no dejes que ninguna circunstancia te haga caer de rodillas ante el fracaso. Do not let any circumstance allow you to fall on your knees. No dejes que la crítica te haga doblegar Don't let gossip frente a tu fracaso. have you bent over and fear. Levántate erguido, Stand up strong. como las águilas. Stand up like the eagle. Créele a Dios, Believe in God. porque en cualquier momento Because in any moment, tu barca va a recibir una visitación. you're going to receive a visit. No te rindas, Do not give up. porque el que se rinde Because the one who gives le up, da legalidad al fracaso you're giving rights to failure en su vida. in your life. Pero el que no se rinde, For he that doesn't give up, el fracaso tiene que decir, este me va a dar trabajo. failure has to say, this one is going to give me a Tú hard time. tienes que levantarte en fe. You have to get up in faith. A pesar de que te hayas caído 20 veces, te levantas 30. Even though you're falling 20 times, you're going to get up 30. Aunque hayas fallado 10 veces, te vas a fallar 30. Even though you're falling 10 times, Levántate. get up. Tú puedes ponerte de pie You can stand up y lavar tus redes. and wash your No dejes que el fracaso de ayer te quite la bendición de hoy. And yesterday's failure, take today. Vamos, diga conmigo, no me voy a rendir. Say today, I'm not going to give up. Vamos, díganos, no me voy a rendir. I'm not giving up. Porque hay un punto importante que la Biblia dice. There's an important point that the Bible says. Y dice sentándose, And sitting down, enseñaba he was teaching. desde la barca a la multitud. From the boat, he was teaching the Entonces, multitude. hay algo importante aquí So there's something important here que yo quiero that resaltar. I want you to understand. Y es que entrando en una de aquellas barcas, So that going inside one of those boats, la cual era de Simón Pedro, that was Peter's boat, le rogó que la apartase de la he tierra. asked him to please move it away from the shore. Dígale que está al lado. Dígale que está al lado, Now, aléjate de la what tierra. next to you? Move away from the shore. Aléjate de la tierra. Move away from the shore. Move away Porque from the Jesús, shore. Jesús estaba predicando alejado de la tierra. Because Jesus was preaching, move away from the shore. O sea, el mensaje que él comienza a transmitir es alejado de la tierra. The first message is move away from the shore. Entonces yo quiero resaltar esto, So I want to bring this to life porque esta parte es muy interesante. because this part is very important. Porque lo próximo que pasa en la vida de Pedro y de Because esa the barca thing that happens in Peter's life and in that boat, pasa alejado de la tierra. it happens outside of the shore. Y hay mensajes y revelaciones, And hermano, the messages and revelations que solamente van a venir cuando te alejes de la tierra. that will happen only when you leave the shore. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué representa la tierra? What represents the stand? Lo natural y lo lógico. The natural and the logic. Lo humano. Lo humano. The human. Es como decir los 2 más 2 son 4. It's like saying 2 plus 2 is 4. Pero sin embargo, lo próximo que Pedro iba a ver But the next thing that Peter was going to see, no tenía que ver con tierra, it had nothing to do with the land. tenía que ver con lo sobrenatural. It had to do with the Porque supernatural. Jesús dijo, aleja la barca de la tierra. That's why he said you have to step La away Biblia from the dice en shore. Corintios That's why in Corinthians, que una mente natural, that a natural mind, un hombre natural, a natural human, no percibe las cosas del Espíritu. you cannot understand the things of the Cuando Spirit. Dios va a comenzar a darte milagros sorprendentes, When God is going to start giving you miraculous miracles, comienza a trabajar primero con tu He mentalidad first starts working with your mind. y comienza a alejarte de la tierra. And then He starts pushing you away. Comienza a alejarte de los consejos naturales, And then He starts pushing you away from human counsel. porque esos a veces te cohíben de crecer. And sometimes they stop you from growing. Porque cuando Dios quiere revelarte cosas grandes, Because when God wants to reveal huge things in your life, cosas poderosas y God sobrenaturales, has supernatural things. Dios comienza a alejarte de amistades The Lord starts to move you away from friends. que todo el tiempo hablan solamente de lógica But all they talk about is love. y comienza a relacionarte con gente And then He starts to put you in que relationship hablan solamente, porque solamente hablan comienza a relacionarte con la gente que hable de fe, because He's going to put you in contact with people that are only going to talk to you about faith. porque de esta manera puedes tener al final tu barca llena de He peces. says at the end of this, you're going to have the boat full of fish. Lo segundo que Dios le dice a alguien, The second thing that He says, aléjate de la tierra, move away from the shore. aleja tu barca de la tierra, Move your boat away from the shore.
Porque estás a punto de ver un milagro. Because you're about to get the miracle. Tú sabes que hay gente You know that there are people que a veces se detienen a escuchar that sometimes stop to listen. palabras naturales Natural words y lógica. and logic. Y sabes que esto puede afectar And you know what? This can affect el próximo éxito y tu próxima victoria. your next victory and your next success. ¿Por qué? Porque a veces Dios te va a enviar a hacer algo. And sometimes God's going to tell you to do Y something. la gente va a comenzar a preguntarte pero cómo lo van a hacer y cómo lo van a pagar. And people are going to ask you, how are you going to pay for it? How are you going to do it? ¿Y dónde te vas a dormir? And where are you going to sleep? Entonces tú vas a comenzar a escucharlos. And then you're going to start listening to what they're Y tú saying. vas a terminar como ellos, And you're going to end up like them, sin ver nada. with seeing nothing. Aléjate de la tierra. Leave the sand. Hay gente que representa tierra en tu vida. There are people that represent sand in your life. Aléjate de la tierra. And get away from the sand. Aleluya. Amen. Porque la gente de tierra, como dije, te va a decir, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Because people from the shore are going to tell you, how are you going to do it? Y vas a terminar perdiendo la bendición de And you're Dios. going to start to lose the blessing of God. Así que aléjate de la tierra. From the land. Porque al Dios que tú le sirves, Because the God that you le serve, da la fuerza al que no tiene. then He gives you strength to Al Dios que tú le the sirves, God that you serve te hará hacer comprar cosas aún sin dinero. is going to allow you to buy things for you without money. Porque le servimos a un Dios poderoso, Because we serve a powerful a un God. Dios sorprendente, We serve a a un powerful Dios God. sobrenatural, A supernatural al God. que quiere ver la gloria de Dios. The one who wants to see the glory Tienes of God. tienes que comenzar a pensar como Dios sobrenaturalmente. You have to stop thinking supernatural, just like God is. Jesucristo nunca se dejó influenciar Jesus was never influenced por gente de tierra. by people of the sand. Nunca se dejó influenciar. He never Y ese es un punto importante. and that's an important point. Si quieres tener éxito en la vida You want to have success in your life y salir del fracaso, and get out of this failure. aléjate de los fracasados Stay away from failure. y retoma, solamente retorna And basically go back para que tú puedas compartir so that you can share con ellos la bendición. the blessings that God gave you. Porque ellos no saldrán del fracaso. Because they haven't left the Porque failure. su mentalidad es terrestre. They're mentally territorial. La mente de ellos es humana. Their human capacity is human. Aléjate. Stay away. Hablan una realidad, pero no una verdad. They speak of reality but not a truth. Porque la realidad cualquiera la habla porque la ve con los ojos. A reality you can speak of it because you see Pero la verdad es revelación del it. cielo. But truth is revealed from heaven. Aléjate de la orilla. Leave the shores Y comienza a entrar más adentro. and start going deep in the water Donde los milagros ocurren. where the miracles happen. Aleluya. Yo Hallelujah. vine a decir a alguien aquí hoy en esta tarde, aléjate de la orilla. Tell someone tonight, get away from the shore. Porque tu milagro tiene profundidades. Because your miracle is deep. Lo sobrenatural está en las profundidades. The supernatural is in the deep. ¿Alguien puede entender Somebody can understand cómo salir del fracaso al éxito? how to lead from failure into success. Aléjate de la orilla. Leave the shore. Aparta tu barca de la orilla porque necesito Move predicar. your boat away from the shore because I need to preach. Esto es un mensaje para nosotros This también. is a message for us today. Porque muchas veces puede ser que le hables a alguien Because sometimes we can speak to someone. sobre algo que Dios te envió a hacer. So our something that God told you to do. Y cuando la persona te diga, pero ¿cómo lo vas a pagar y cómo lo vas a hacer? And when God tells you how, when that person tells you how you're going to do it and how you're going to pay for it. Cuando te respondan así, When somebody answers you like that, es tierra, aléjate. it's sand, move away. Perdóname, dile, perdóname, me confundí contigo, hablamos luego. It's like, I'm sorry, I got confused talking to you, we'll talk later. Y aléjate rápido. And move away quick. Por eso Dios tenía que reprender a Sara. That's why the Lord had to rebuke Sarah. Porque Sara se rió cuando él dijo que iba a tener un hijo. Because Sarah laughed when the Lord told her that Así que yo me imagino Sara diciendo, pero si que yo soy vieja, este viejo, aquí no hay nada. I can imagine Sarah saying in the back, well, he's old and I'm old. Ain't nothing working. Y Sara pensó que Dios no la escuchó, pero Dios le dijo, God did not hear her. Sara, ¿por qué te ríes? And then God said, why are you laughing? Y me imagino a Sara, pero ¿quién te dijo que yo me reí? And then Sarah was like, well, who told you I was Y laughing? es para que sepa Sara que yo lo escucho todo. And this basically said, Sarah, you know what? I listen to everything. Ahora tú sabes que yo lo veo todo, Sara. Now you know that I see everything. El Señor le dice, te reíste. And the Lord tells her, you laugh. Para que ella supiera que él estaba hablando algo So sobrenatural. that she could understand that he was speaking something supernatural. ¿Sabes qué es la
You know what, brothers and sisters? Stop talking to chickens. La gallina también come con la cabeza boca abajo. The chicken eats with the head down. Comienza a agarrarte con las águilas. Start associating yourself with Que te chickens. lleven a las alturas. Amén. Take you to the high points. Aleluya. Amen. Thank you, Jesus. Aléjate de esa gente que Move tierra. away from people that are on the shore. Y un punto importante que no quiero dejar And one point that I want to es que él decía sentándose en ella enseñaba. and it says that they sitting on the boat teaching, O sea que quiere decir que Jesús se sentó which basically means that Jesus sat en una barca vacía. in an empty boat. Y tú sabes que es lo único que va a cambiar tu casa. And you know what's the only thing that's going to change your home? Es que la presencia de Dios se siente en ella. Is that the presence of God sits in your house. Porque si la presencia de Dios se siente significa que va a pasar tiempo en ese lugar. Oh, Aleluya. Y donde Él pasa tiempo, el fracaso no tiene cabida. Aleluya. Santo. Donde su presencia se sienta, los demonios se tienen que salir corriendo. These demons have to flee. Aleluya. Thank you, Jesus. Lo que yo te estoy tratando de predicar a ustedes en esta tarde What I'm teaching you this night, today, es que se preparen. is to get ready. Porque al Dios que le servimos Because the God that we serve está dispuesto a sentarse en la casa de alguien hoy. is willing to sit in your house Así today. que yo vengo a decirte a tu fracaso Today I come to tell you que se prepare. to get ready. Tu fracaso que se prepare porque Jesús se le va a sentar encima. ¿Ven? The Lord is Hallelujah. in the middle of your house, in the middle of your Savior. Tu vida va a cambiar Your life is going to change. porque Él se va a sentar en tu barca. Because He's going to sit in your boat. Él se va a sentar encima de los demonios. Vamos. He's going to sit in the top. Vamos que yo estoy tratando de decirle a alguien I'm hoy. trying to tell you something. No importa la enfermedad que tengas. It doesn't matter the word. Él se puede sentar encima de ella. He's going to sit in the top. No importa lo vacío que hay que llegar a la orilla. Él se puede sentar en tu barca. Aleluya. Alguien lo puede creer. Alguien lo tiene que creer. Porque lo próximo que va a vivir es Dios sentándose en tu mesa. Sentándose en tu casa. Sentándose en tu familia. Y recuerda que la palabra me dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí yo oro en esta tarde al Padre para que Él se siente en tu barca, hermano. ¿Por qué? Porque Él se va a sentar en esta iglesia. Aleluya. Él se va a sentar en cada fracaso de tu familia. Y Él lo va a convertir en la próxima victoria. Alguien que lo crea, amén. Yo no sé cómo tú viniste hoy, pero yo sí sé quién se va a ir sentado ahí. ¿Cuántos dicen en esta tarde, yo quiero que Él se siente en mi barca? ¿Cuántos dicen, yo quiero que su presencia vaya conmigo? Porque Él se va a sentar, Dios se va a sentar con tus hijos y los va a transformar también. Alábalo, amén. Aleluya, porque donde Cristo entra, las cosas no se quedan vacías. Porque cuando Él entró a la barca, esa barca estaba vacía. Pero cuando Él salió de la barca, esa barca estaba llena. Dígale al que está al lado, se va a meter el Nazareno en mi barca. Vamos, tiene que decirle a alguien que lo que antes estaba vacío se va a llenar. Y que lo que antes era derrota ahora va a ser victoria. Y que lo que antes era enfermedad ahora será sanidad. Porque mi Dios es maravilloso, amén. Porque Dios no tiene límites. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible para nuestro Dios, aleluya. O sea que esta historia nos está gritando So basically, this word is teaching us que cuando Él entra a un lugar vacío, so that when He goes into an empty space, lo deja lleno. He fills it. O sea, alguien tiene que percibir Someone has to perceive
see que su tristeza va a cambiar hoy. that your sadness is going to change. Alguien tiene que creerlo. Somebody has to believe. Estas son palabras de fe para alguien. These are words of faith for someone. Palabras de fe, de esperanza para alguien. Words of faith and hope for someone. Porque tu Dios no está muerto. Because your God is not dead. La Biblia dice que su mano no se ha cortado. The Bible says that his hand has not been cut. Todavía y que su oído no se ha cerrado. His ear has not closed yet. Que nuestro Dios reina arriba, pero también reina abajo. That our Lord reigns up in heaven, but he also reigns in the earth. Nuestro Dios tiene poder, hermano. Our God has power. Alguien diga, Nazareno, siéntate en mi barca. Someone says, Jesus of Nazareth, sit on my boat. Hay espacios que tienen que ser llenados. There are places in my life that need to be filled. Y ya casi finalizo, hermano, con este último punto. And this is the last point. Y hermano, hay tanto que hablar de este mensaje. And there's so much to say about this message. Pero quise mencionar estos. But I needed to point these out. Y este último punto habla del gran milagro que Pedro experimentó. And this is talks about the miraculous miracle that Peter ¿A encountered. cuántos les gustaría ver a Jesús haciendo un milagro en su barca? How many of you want to see Christ do a miracle in your Porque boat? usted sabe qué, Because you know what? yo prefiero morir Because I'd rather die esperándolo a Él waiting for him que vivir buscando la ayuda de los hombres. than coming to look for the man's help. Porque los hombres flaquean Because men fail y caen, and they fall. pero Él no. But he doesn't. Porque los que esperan en Jehová, me dice la Biblia, They that wait upon the Lord, says the Bible, aleluya, tendrán nuevas fuerzas. they shall have renewed O strength. sea que la clave es esperar en Dios. So the key is to wait on God. Mientras te mantengas esperando en Dios, So as long as you wait on God, siempre tendrás nuevas fuerzas. you're always going to have renewed O strength. sea que este último punto es importante. So this last point is important. Porque el Señor le dice a Pedro, boga Because the God tells Peter, go deep in, mar adentro y tira la get red. in the water and throw your net. Y yo me imagino a Pedro, pero es que maestro, Señor, yo toda la noche he tratado. And I can only imagine Peter saying, well, God, I tried all night. I busted all night. Y no he pescado nada. And I got nothing. Señor, yo te garantizo que en esta playa aquí no hay nada. And he's like, God, I promise you. And there's nothing here. There's nothing to have. Pero hermano, que aquí no hay vida. Yo me imagino que Pedro le dice, Señor, pero que aquí no hay vida. And I can imagine Peter saying, there's no life here. Pero yo imagino a Jesús decirle, But I can imagine Jesus telling him, no, 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 no. es que no había vida. It's that there wasn't life. Pero ahora llegó la vida. But no life, God. Aleluya, oiga esto. Él le estaba diciendo, boga más adentro, So now he's saying, go deep in, tira la red. throw your net. Y él, pero Señor, And he's saying that, oh God. yo me imagino, vamos Pedro, And I can imagine Jesus esto saying, oh es my God. algo diferente que nunca hemos This is usado. something different that you have never used. Vamos Pedro, tira la red. Peter, throw that net. Y Pedro le dice, And Peter says, Señor, en tu palabra, and he says, by your word, God, en tu palabra, by your word, echaré la red. I'm going to throw my Y net. haciéndolo, And he did it. encerró grandes cantidades de peces. He caught hundreds of fishes. Alguien tiene que recibir en esta tarde esta palabra. Someone tonight has to receive the word. Aleluya, que para llegar al éxito, That in order to get success, todo lo que emprendas everything that you start tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios en tu has vida. to be in God's will in your life. O sea, en otras palabras, el Señor reprendió en cierta forma a Pedro. So in other words, God used Peter in certain ways. Tiró la red según la palabra He threw the net according y to the word. encerró los peces según la palabra. And he caught the fish according to the word. O sea, él obedeció a Dios aún sin entenderlo. He obeyed God even though he didn't O sea, understand. que este último punto So this last point es que para tener éxito en la vida is that in order to have success in life, hay que obedecer. you have to be obedient. A veces aunque no entienda. Sometimes even if you don't understand, Obedece a Dios, obey God. aunque no entienda los métodos. Even if you don't understand the methods. Porque muchas veces Dios no tiene que explicártelo Sometimes God doesn't have to explain it to you. de cómo Él lo va a hacer. How he's going to do it. Porque Él es soberano. Because he's sovereign. Él solo le dice, He only says, como le dijo, en la Biblia nos dice cuando le dice, denle la vuelta. like the Bible says, go around. Go around, ¿verdad? Den la vuelta a los muros He said, go around the walls. y se van a caer. And you're going to see how they're going to fall. Pero la lógica nos dice, dando la vuelta, ¿cómo van a caer? Logic tells us, how are they going to fall if you go around? Ah, pero tú dale la vuelta.
sigue así obedeciendo, keep being obedient. obedece a Dios, Obey God. aunque no entienda lo que te está Even pidiendo. though you don't understand what He's telling Tú you, obedeces, you obey. aunque ni tu hijo, Even though your ni son, tu esposo, ni not your wife or your tu husband, amigo, nadie entienda. your friend, no one understands. No importa. It doesn't matter. Tú tienes, o sea, aunque tú no lo entiendas, Even though you don't tú understand, tienes que creerlo y you obedecer. have to believe and obey. Obedecer a Dios aunque no entienda. Obey God even if you don't understand. Porque si tú no entiendes este punto Because if you don't understand this point en tu vida, in your life, entonces vas a ser un fracasado antes de ser so fracasado. you're basically going to fail before you fail. O sea, escucha esa revelación. So listen to that revelation. Si tú no entiendes este último punto, If hermano, you don't understand this last point, me da pena por ti. I feel sorry for you. Porque entonces serás un fracasado permanente. So you're going to be a permanent failure. Pero yo espero que hoy tú entiendas lo que yo te estoy But predicando. today I want you to understand what I'm preaching. Que si tú tratas de entender a Dios para poder moverte, That if you try to understand that in order to move, dile adiós al tren porque se te va a ir. say goodbye to the train because it's leaving without you. Porque usted tiene que obedecer a Dios. Because you have to obey God. Pedro no entendía Peter didn't understand por qué tenía que tirar la red, why he had to throw the net, donde ya él había tirado muchas veces, when he had thrown it off the pero net, él tenía que seguir tirándola. but he had to continue to O sea, throw it. él no entendía, He didn't understand. porque él decía, porque aquí no hay peces, He was saying there's no fish here, pero la tiró. but he threw it. Nunca trates de entender para obedecer, Never try to understand in order to obey, porque serás un fracasado. because you're going to fail. O sea, en la Biblia, In the Bible, Abraham Abraham, jamás entendió he never understood. por qué Dios le promete darle un hijo para después decirle que lo sacrifique. He didn't understand why God said, I'm going to give you a son and then you have to sacrifice him. Y lo más grande en esta historia es que Dios no le explicó. And then the biggest thing about the story is God never explained to him. Él simplemente dijo, ok, He simply said, okay, coge al let's go. muchachito y le dice, vente, vámonos. He grabs his son and says, okay, let's go. Él no entendió, He didn't understand, pero se movió. but he moved. ¿Y qué provocó eso? And what did that provoke? Que terminara con una gran bendición. That he finished with a human. Si tratas de entender para obedecer, If you try to understand, nunca saldrás del fracaso. you already failed. Porque a veces Dios te suma quitándote. Because sometimes that takes away in order to add. Pero si tú crees que lo que yo te estoy predicando no es cierto, If you believe that what I'm preaching to you is not true, mira lo que me dice la Biblia, busquemos la Biblia sobre la viuda de Sarepta. look what the Bible says about the widow, Para que entonces ella nos explique, porque so that she can explain to us. ella no entendió por qué tenía que repartir el pan. She didn't understand why she had to give away her bread A un hombre llamado era el profeta Elías, to a prophet called Elijah. cuando ella lo que tenía era poco para ella y para What su she hijo. had was very little for her and her children. Ella no entendía por qué tenía que partir el pan con él. She didn't understand why she had to divide her bread with her. Ella no entendió, pero obedeció. She didn't understand it, but she was obedient. Su obediencia la llevó a tener un éxito rotundo, So her obedience allowed her to have a tremendous donde nunca escaseó el aceite y la harina. where her oil and her flour never ended. A ella se le multiplicó So everything for her multiplied. y fue gracias a que Dios le quitó. And it was thank God that he A veces la calculadora de Dios no es como la tuya y la mía, sometimes God's calculator is not the same that we use. es contraria. It's against it. Porque la tuya dice, vamos a seguir guardando, amén. So your calculator tells you this. Pero cuando Dios te dice, dame, But when God tells you a veces give le decimos, Señor, no, porque me voy a quedar sin nada. sometimes you say, God, I can't because I'm going to stay with Pero God. cuando Dios te dice, dame, But when God tells you give me, es porque antes de que suene el reloj, because it's because a medianoche la bendición va a llegar. before midnight the blessing is coming. Porque Dios quiere multiplicarte. God wants to Y multiply. muchas veces Dios va a desafiar tu fe. And sometimes God is going to defy your Y faith. eso es algo típico de Dios. And that's something typical of God. Y si usted no lo entiende así, And if you don't understand it that way, te perdiste la bendición. you lost the blessing. Usted sabe que la lógica de Dios Do you know that God's logic vuelve loco a los científicos. turns scientists kind of crazy? Porque usted sabe lo que Dios es mandar a Elías, Because you know what it is to tell Elijah donde una mujer que prácticamente podía estar muriéndose de hambre. when there was a widow that was dying basically of hunger. Y que Elías le diga, dame, o sea, él se sigue llenando. And Dame. Eli's like, give me.
because I want to be full. Pero me imagino que el día dirá, dame, porque cuando yo me llene, Because he was coming saying, because give me, because when I get full, el milagro va a ocurrir. that's when the miracle is happening. Porque lo más grande es que él no lo dice The biggest thing is that he doesn't say anything hasta que ella no se mueve. until she moves. Cuando ella se mueve a buscar, So when she moves to go get it, entonces él le dice, and that is not what he tells her. ahora ha dicho Jehová, Now God has said, no escaseará. you're not going to lack. Usted se imagina si ella se detiene Can you imagine what would have happened if she a would have decirle stopped? ella peleando con el profeta, ella me dijo, ¿por qué yo me tengo que dar la mitad? If she would have argued with the prophet Elijah and said, why do I need to give you half ¿Por qué si yo tengo menos? when I have less? Si ella hubiera dicho eso, hermano, se pierde la bendición. If she would have done that, she would have lost a blessing. Ella no trató de entender. She didn't try to understand. Ella simplemente obedeció. She simply obeyed. Porque cuando tú entras en la Because obediencia, when you enter into obedience, estás cerca de la bendición you're closer to the y blessing. estás a punto de tenerla. And you're about to be taken. ¿No entiendes? You understand? Pero obedece. But be obedient. Escucha esto. Listen to this. Si yo fracaso, If I fail, yo prefiero fracasar obedeciendo. I'd rather fail trying and being obedient. Para yo darme cuenta, hermano, For me to understand de que Dios estaba conmigo that God was with me y dirigía mis pasos, and He guided my steps, yo tuve que obedecer sin entender. I had to be obedient without understanding. O sea, que este punto final This last point es obedecer aunque no entienda. is believing and being faithful without understanding. Porque el que te llamó Because the one who called conoce tu mañana you knows your tomorrow y tu principio. and He knows your beginning. Y en esta tarde And in this afternoon, yo oro a Dios I pray to God para que esta palabra sea un eco en tu vida. that this word will be an echo in your life. Porque los tiempos de derrota tienen que terminar. Because the days of failure have to end. Amén. Amen. Usted se imagina si yo no hubiera dejado Can you imagine if I would have allowed myself que Jesús se sentara en mi barca, that God would have sit in my boat? yo no estaría hoy día donde estoy. I wouldn't be here if God had not sit in my boat. Porque cuando Él llegue lo transforma Because todo. when He comes in, He changes everything. Todo el panorama cambia. Your entire scene changes. Yo espero que usted haya entendido en esta I tarde. hope that you understand this tonight. Amén. Amen. Si hay alguien que dice, ¿sabe qué, pastora? Yo quiero que oremos. Yo quiero, Señor, reafirmarme, Señor. Yo quiero entender. Yo digo, Señor, siéntate en mi barca. Que si yo he dudado, no, Señor, yo estoy aquí. If there's anyone here tonight that wants to say, Lord, I want to rededicate myself. Father, I want you to come and sit in my boat. Father, I want you to come in my life